हेलो छात्र छात्रीসকল মই তোমালোকৰ মাজত আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' আনিছো। এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম পাৰস্যত এবুমুখী এই চেপ্টাৰটোৰ ভিতৰত কি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আছে এ টু জেড এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। মই তোমালোকক এইটো ভিডিঅ'ত যিকেইটা কোৱেশ্চন দেখাই দিম সেইকেইটা কোৱেশ্চনৰ ভিতৰত তোমালোক কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামত 100% শিওৰ কমন পাবা। তোমালোক উত্তৰবিলাক জাস্ট ভালকৈ পঢ়ি যাবা। যদি কোনোবা এটা কোৱেশ্চনৰ उत्तर নোৱাৰা মোক কমেন্ট কৰি কবা, মই তোমালোকক শিকাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আমি চাই লও কি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আছে। প্ৰথমতে তোমালোক উলিয়াই লোৱা 93 নং পৃষ্ঠা উলিয়াই লোৱা। 93 নং পৃষ্ঠাত এটা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আছে। কোৱেশ্চনটো হ'ল কোনটো গ্ৰন্থৰ বাবে গোস্বামী দেৱে হেমবৰুৱা সোঁৱৰণী বঁটা লাভ কৰে। एटू क्वेश्चन कम्पार्टमेंटल एग्जामर कारण मोस्ट इम्पर्टेन्ट। तुम्हालोक उत्तरत लिखिबा महासमुद्रर सिपारे ग्रंथर बारे गोस्वामी देवे हेमबरुआ सोঁৱৰণী बटा लाभ करे। बुझी पाला। नेक्स्ट तुम्हालोक उलियाई लोआ 94 नং पृष्ठा। 94 नং पृष्ठात केइटामान मोस्ट इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन আছে। तारे प्रथम इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन टू हल द्वितीय 6 नং क्वेश्चन टू मोस्ट इम्पर्टेन्ट। नेक्स्ट इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन केटा हल ट ठ ड और मध्याह्न एकेटा क्वेश्चन मोस्ट इम्पर्टेन्ट कम्पार्टमेंटल एग्जामर कारण। नेक्स्ट इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन केटा हल दिन्तन्न प ब म और ज एकेटा क्वेश्चन मोस्ट इम्पर्टेन्ट कम्पार्टमेंटल एग्जामर कारण। एतिया तुमालोक उलियाई लोआ 95 नং पृष्ठा। 95 नং पृष्ठात केइटामान मोस्ट इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन আছে। तारे प्रथम इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन टू हल 7 नং क्वेश्चन टू मोस्ट इम्पर्टेन्ट कम्पार्टमेंटल एग्जामर कारण। नेक्स्ट इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन दुटा हल 8 और 11 এই দুটা क्वेश्चन मोस्ट इम्पर्टेन्ट कम्पार्टमेंटल एग्जामर कारण। नेक्स्ट इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन दुटा हल 4 और 5 এই দুটা क्वेश्चन मोस्ट इम्पर्टेन्ट कम्पार्टमेंटल एग्जामर कारण।